ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସମୟ ଅସମୟରେ ତୁମେ କଣ କହ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗାଇଡ କରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଯଦି ଆମର ମନ ହେଇଯିବ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଗାଇଡ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପରମ ଗୀତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦରୁ 13 ପଦ ଯାଏ ନା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏ ତମ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ରବ, ହଁ, ଏ ତ ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ରବ। ଦେଖ ସେ ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ, ସେ ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ କୁଦି 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 ଉପପର୍ବତଗଣ ଉପରେ, ଉପପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ମୋହର ପ୍ରିୟତମ ହରିଣ ଓ ତରୁଣ ମୃଗ ତୁଲ୍ୟ। ଦେଖ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀର ପଛେ ଠିଆ ହେଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଝରକାରେ ଅନାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଲି ପରଦା ବାଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି। ମୋହର ପ୍ରିୟତମ କଥା କହିଲେ ଓ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। କାରଣ ଦେଖ ଶୀତକାଳ ବହୁତ ହେଲା, ବୃଷ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଭୂମିରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଅଛି, ପକ୍ଷୀଗଣର ଗାୟନ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଘୁଘୁର ରବ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି। ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱ ଅପକ୍ୟ ଫଳମାନ ପକ୍ୱ କରୁଅଛି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇ ସୁବାସ ଦେଉଅଛି। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପରମ ଗୀତ, ଏ ଗୀତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ, ବୁଝିବାଟା ପ୍ରଚାର କରବାଟା ବିଷୟ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଅନେକ ଲୋକ ପରମ ଗୀତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୁସ୍ତକ ମାନ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ମୁଁ କରିଛି ସେଟା ମୁଁ କହୁନି। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ପରମ ଗୀତ ସଲୋମନ ମହାରାଜା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମିଶର ଦେଶର ଭାରର ଝିଅକୁ ମେରେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, କନ୍ୟା ଧରିକିରି ଯାତ୍ରା କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କେତେଟା ଗୀତ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସୁନେମିଆ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଭାରର ଝିଅକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏ ପରମ ଗୀତ ଲେଖିଲେ। ଏ ପରମ ଗୀତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେ ଲୋକମାନେ ପଢିଲେ ତାକୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇଗଲେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକାର କାହାଣୀ, ଗୀତ କାହାଣୀ ଗୀତ। ଆଉ ଗୀତ ସେଟା ପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ସଙ୍ଗ ଅଫ ସଲୋମନ, ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତ, ନାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତ ବୋଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୀତ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ ଗୀତ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି 4ଟା ଋତୁର ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି 4ଟା ଋତୁ ଆମର କୋଉ ଋତୁ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଆହୁରି ମୁଁ 3ଟା ଋତୁ ମୋର କହିବ, 4ଟା ବୋଲା ବୋଲି ତମେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ। କେତେଟା ଋତୁ ଆମର? 6ଟା ଋତୁ। କାହିଁ କୁହ? গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। 4টা বলে না বলছো, 3টা বলে না বলছো, 6টা বলে না বলছো, নাকি? এটা আমি দেখুছু ଏକ ବର୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବିଷୟ। ଆମର 3ଟା କାଳ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଲେଖା। କେତେ କାଳ? ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବର୍ଷା କାଳ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଶୀତ। ଏ সময়କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। କାଳ ନୁହେଁ, সময়କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ এই ସବୁ ଗତ ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟତମା ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ।
तारा 9 पदर कोन लेखले देखो तो 9 पदर कोन लेखले मोहर प्रियतम प्रियतमा हरिण ओ तरुण मृग तुल्य तरुण बळे कमल छोट गुटे मृग तुल्य देखो आम मानकर प्राचीर पछे जिया हेई अछंती से झरकार अनाउ अछंती से जाली परदा बाटे देखाउ अछंती कहिले हां हे मोहर प्रिय हां मोहर सुंदरी हां उठ बाहरी ए पर्यंत हमें जाली परदा पटे देखला पर हम यीशु को देखु पूर्ण भाव रे यीशु को देखि पारो से प्राचीन से पारी रे अछंती सेति पाई एवरी पुस्तक 6 अध्याय 48 पद लिखले हमर विश्वास रूपी लंगर को विच्छेद आवृत्ति से पारी को पकाइछु 6 अध्याय 48 पद जेपरी जे दुई अपरिवर्तनीय विषय रे ईश्वर को मिथ्या कहबा असंभव विषय तद्वारा आमे समुखस्थ भरोसा को समुखर दिबा हमर भरोसा किए से भरोसा को धरिबा निमते आश्रय स्थल को पलायन करियो जे आमे माने दृढ़ उत्साह प्राप्त हेउ से भरोसा कोटा हममान को आत्मा लंगल स्वरूप सेहा विच्छेद वस्त्र अवृत स्थान रे प्रवेश करी दृढ़ अटल होयछि हमर प्रियतम से विच्छेद अवृत स्थान से परिरछि जोने के हमें पूर्ण भावना ताको देखि पारुना हमें पर्दा भितरे जाले भितरे देखला पर देखुछु झरकार हमन को से निरीक्षण करछथि मोर सुंदरी मोर प्रियतमा मो मंडली की प्रकार अछि से निरीक्षण करछथि गोटे गोटे परिवार को देखुछथि से यीशु जेठी हमें देखि पारनु विच्छेद वृद्धि स्थान से परिरे अछथि मात्र हमर विश्वास रूपी लंगर सिटी हमें पुकाइछु कोनि पुकाइछु हमर विश्वास ताको ऊपर रहिछि आ से हमर विश्वास रूपी लंगर गंभीरता हो जाइछि हमर जीवन ताको दे देछि सेति में लिखा है कोलोस्य पुस्तक तार 3 अध्याय 2-3 पद लिखा अछि पार्थिव विषय रे आसक्त न होई ऊर्ध्वस्थ विषय रे आसक्त हो कारण तुम माने मरि अछो आ तुम माने तो जीवन ख्रीष्ट को सहित ईश्वर को ठारे कोन हेछि गुप्त रे अछि तुम माने को जीवन हम माने को जीवन स्वरूप जे ख्रीष्ट से जेतेबेले प्रकाशित हेबे तुमे माने मध्य ताको सहित गौरव रे प्रकाश अर्थात हम जीवन को देथिबा यीशु को दे देछु आ से यीशु जीवन को नहीं पिता परमेश्वर पाखे गुप्त रखिछ मात्र हम जीवन ताको हस्त देछु से हम मन को निरीक्षण करछथि हमें की प्रकार चालुछु की प्रकार बोलछु से लेखले कोन लेखले शीत गत हे गला ग्रीष्म काल बीती गला डुंगुरी गछ अपक्व फल सब पक्व हे जायछि आ समस्त विषय चाली सरी गलानी हे मोर प्रियतम तुमे एथा उठी आसो समय बीती गला केते दिन आउ तुमे से जगत रे रहबो मते तो जीवन देतो मते आत्मिक भाव रे प्रेम करछो मनरे तुमे केबे उठी गिराबो की प्रकार तुमर विश्वास दृढ़ हो हमर को से कहछ प्रियतम कहछ काई के प्रभु कहले इस्राएल लोक मान को कहले कोन कहले 24 माथ्यू 24 32 33 34 पद लिखा अछि दिम्पुली वृक्षर दृष्टांत 24 पद तार 32 पद ना दिम्पुली वृक्षर दृष्टांत शिक्षा देखो 32 पुणे ताहा 24 रो वृक्षर दृष्टांत दिम्पुली वृक्षर दृष्टांत शिक्षा करो जेतेबेले ताहार शाखा सरस होई पल्लवित हुए जेतेबेले ग्रीष्म काल सन्निकट बोले तुमे माने जानो ग्रीष्म काल सन्निकट बोली तुमे माने जानि थाओ
ଜାଣିଥାଅ ସେହିପରି ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ এই সমস্ত দেখিলে ସେ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନିକଟ ହଁ ଏହା ଜାଣ। ଏହା ଜାଣ। ସେ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ କେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ସରସର ହେଇ ପହଳିଆ ହେଇ ବଲଭୂତ ହେଲେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ କେବେ ଫଳ ଫଳବ କେବେ ଫଳ ଫଳବ ତା ଟାଇମ୍ ମାନେ ଖରା ଶେଷ ହେଇକିରି ବର୍ଷା ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ 12 ମାସରେ ଫଳ ଥିବ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଥିବ କି ନାହିଁ କେ ଯଦି ଦୟାକରି କାହାର ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ଡୁଙ୍ଗୁରି ବୃକ୍ଷର ଚାରା ଯଦି କୋଟି ମିଳିଲା ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏଠି ଲଗାଅ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଯତ୍ନ କରିବା ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ସରସର ହୋଇ ପଲବିତ କଅଁଳିଆ ହେଇଯିବ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରମ ଗୀତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ତା 13 ପଦ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ଅପକ୍ଵ ଫଳମାନ କରୁଅଛି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇ ସୁବାସ ଦେଉଅଛି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ଉଠ ବାହାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିବା ସମୟ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେବା ସମୟ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠାଯିବା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ପଲବିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଲବିତ ହେଇଗଲେ ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପଲବିତ ନୁହେଁ ଅପକ୍ଵ ଫଳ ସବୁ ଏବେ ପାଚିବା ଦରକାର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା କଣ ହେବା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଦରକାର ତା ସୁବାସ ମହକିବା ଦରକାର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା କଣ ହେବ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଦେବ ବାସ୍ନା ସେଟା ବସନ୍ତ ଋତୁ ବୋଲି କହିବେ ତାପରେ କଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୀତ ମାସରେ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମିଠା ମିଠାଟା ବାହାରିବ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗୁର ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଫଳବା ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଫୁଲ ଫୁଟି କେବଳ ବାସ୍ନା ଦେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଡୁଙ୍ଗୁରି ଗଛ ଅପକ୍ଵ ଫଳ ସବୁ ପକ୍ଵ ହେବା ଦରକାର সেই সময় প্রভু আগমন করিবে ইসরায়েল লোকମାନେ কোଳିଆ পলবিତ ହେଲେ କେତେବେଳେ ହେଲେ 1948 ମସିହା ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲା ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଡୁଙ୍ଗୁରି ବୃକ୍ଷ ପଲବିତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି କଟା ଯାଇଥିଲା କେବେ ଏଠି 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଗଛ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ 25 ଲକ୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକ କଟା ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସମାଜ କଟା ଗଲା ଡୁଙ୍ଗୁରି ଗଛ ହାଣି ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଗଛ କଣ ହେଲା କହଳିଆ ହେଇ ପଲବିତ ହେଇଗଲା ପଲବିତ ହେଇ କଣ ହେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଗଛ ଅପକ୍ଵ ଫଳ ସବୁ ଫଳ ଫଳି ପଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି हे मोर प्रिय हे मोर सुंदरी तुम एठाकू उठी मंडली এই জগতକୁ ছাড়ি বাহারি ଯିବା সময়টা मंडली ଏ ଜଗତରେ ରହିବା ସମୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବରଦାନ ପାଇ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁନୁ ସେ ପରଦା ବାହାରେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ତା ପ୍ରାଚୀର ସେ ପାରିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲିଲେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନୁ ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟମାନେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଉଠିକରି ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବା ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3-4 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଲେ ହାଲେଲୁୟା ତାହାର ଦାହର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ ସେଥିରେ ସେହି 24 ପ୍ରାଚୀନ ଓ 4 ପ୍ରାଣୀ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ସିଂହାସନ ପବିଷ୍ଟ
हाँ। प्रणाम करी कहिले हाँ। आमेन आमेन। हालेलुया तातले सेतेबेले हाँ। सिंहासन ठारे गोटिए शब्द निर्गत होई कहिला कहिला, हे ईश्वरଙ୍କ दासु समस्ते हाँ। हे ताहांकर भयकारी क्षुद्र क्षुद्र ओ महान लोक समस्ते समस्ते ताहांकर प्रशंसा कर ताहांकर कोन करो प्रशंसा करो दास माने प्रशंसा करो क्षुद्र महान ताकर भयकारी माने ताकर प्रशंसा करो कोन पे प्रशंसा करो कारण आपण मानकर मोर उठी जीवा समय हे प्रेज लॉर्ड আমি জগতে রইবা পাইনে এ জগত উঠি जीवा समय हे जाईती আমি নিজকে প্রস্তুত করবা সুন্দরী করবা কেতরা গুণ এটি দেখায় मोर प्रिय मोर सुंदरी सुंदर हवा में कौन करा जीव केते कस्मेटिक लगाइलो में पड़बो गोटे लोक प्रिय हेबा पाई केते चमकरे बहाना हो नाट मध्य करिकि भल देखा जीवा पड़बो कि नै अछि कि नै तापर केते गुण अछि इति मध्य प्रभु दुईटा शब्द कहिसथि दुई थर कले ठाकुर ठिया बाहरी आसो बोली उठी आसो बोली आउ इति दुईटा क्वाल बोले बड़ मूल्यवान शब्द कहिसथि हे मोर प्रिय हे मोर आमे जदि पिला को कोटे पिला को जदि बुझाबा हे पिला को बुझाबा अछि वाह मोर सुंदर सुना पिला है नहीं कि तो दुष्ट ने सुना पिला दुष्ट जदि टिके बाबू दुष्ट हेबार नहीं पिला को जदि सुंदरता पाइबार अछि ताको हमर प्रियतम को बोले हमर सब ताको तार सम्मुख रे भलो देखाइबार अछि ताको ता गुनाह जो बात करबा इति परमेश्वर ता यीशु ख्रीष्ट ए मंडली को दुईटा विषय कहते हे मोर प्रिय हे मोर के ताकर प्रिय हमें कि प्रकार हे पारबा आ हम निजको कि प्रकार सुंदर करबा केति हमें सुंदर करू से पहले कहला गीत संहिता 3 अध्याय 110 अध्याय करो 110 अध्याय तुम पराक्रमर दिन रे इने कहा अछि देखो परमेश्वर जो आगमन करिबे सेही दिन रे तुमरो पराक्रमर दिन रे तुमरो लोक माने स्वेच्छारे आपण मानको कोन करिबे उत्सर्ग करंती पवित्रतार सौंदर्य रे अरुणर गर्भरु केते सौंदर्य रे पवित्रतार सौंदर्य रे अरुण गर्भरु तुमरो युवा युवती गण शिशिर तुल्य उत्पन्न तार अर्थ मां बापा माने स्वेच्छारे पवित्रतारे स्वेच्छारे उत्सर्ग करिबे युवा युवती माने अरुण गर्भर जेति शिशिर पड़े से प्रकार से माने उत्पन्न होइছে तार अर्थ असंभव विषय युवा युवती मानको पाए पवित्र हेबा पाए मात्र हेबा उपाध्य যদি পবিত্রতা হেবে না বাইবেল প্রমাণ দেউছি দুঃসময় আসছে से समय से सब वर्ष मान करे कहिब मोर किछि सुख केति समय उपदेशक 12 अध्याय 1 पद लिखा अछि आ यौवन काल रे तुमे सृष्टिकर्ता को स्मरण करो जेहेतु दु समय आसी जो सब वर्ष रे तुमे कहिब যদি পবিত্রতার সৌন্দর্যে সে যদি অরুণ গর্ভর সূর্য তার কাকত যদি পড়বাটা অসম্ভব বিষয় যুবা যুবতী মানে যদি এই অসম্ভবকে সম্ভব ভাবে পরিণত করবে না নিজকে উৎসর্গ করবে না প্রভু কথায় লাগি রইবে না তারপর ভাই কেতে দিন কষ্ট হবে বলে ভাবছি সেই সব বর্ষ মান করে তুমি কইব মন কিছু মরণ কদিনের মধ্যে মরণ तीन ताला चार ताला बिल्डिंग रु खुदिले मध्य हाथ गोड़ भांगी जीव कष्ट भोग हेबो जीवनटा जीव लोक माने गाड़ी आसुतिबो गाड़ी भितरे पसी दिबे चक्का ताको ऊपर चोरी के भाजीव जीवन जीवन नाही हाड़ गोड़ चु नाही काहे से सब वर्ष मान करे मोर किछि सुख नाही बोल पाबो तेनु करे ए दिन मान करे
असंभव विषय पवित्रता हेबार पितामाता को कहला पवित्रता सौंदर्य अन्न गर्भर तुम्हें स्वेच्छारे से माने अपने अपने कुश्रम करबे एबे नाई बोले मध्य प्रभु को ऊपर समर्पित हेबा समय काहे कि डुंगरी गुजर फल अपक्व फल सब पक्व हेउछि अपना प्रियतम को गोटे पद डाकिबार बाकी रहिछि उठी आसो एठाकु बाहरी आसो बाहरी बा समय नूतन नियम रे मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट डाकले मंडली को डाके चारि अध्याय प्रकाशित वाक्य चारि अध्याय एक पद लेखा अछि चारि अध्याय एक पद पर नूतन नियम मंडली यहाँ पर वो दृष्टिपात देखो स्वर्ग रे गोटिए द्वार कोन हैला को लेखा अछि उन्मुक्त दुई शब्द सदृश मो सहित कहूथिबा हाँ। जे स्वर हाँ। मो पूर्वरे सुनिथिली ताहा कहिला पूर्वरे सुनिथिली कोठी सुनिथिली परम गीत कहिथिले आगो मोर प्रिय आगो मोर सुंदरी तुमे बाहरी एठाकु उठी पूर्वरे मत सुनिथिली से रब एबे मत कोन कहथि प्रताप चारि अध्याय को पदरे तत्परे মই गुटे कोन लेखा अछि यहाँ पर मुगुट दृष्टिपात कली आउ स्वर्ग रे कोन द्वार पर हि जायछि भलाई जायछि आउ पूर्व रे मु जो स्वर सुनिथिली सेही स्वर मते कहला एठाकु उठी आसो सिटी कहले बाहरी आसो एठा कहले उठी तार तो समय नहीं ए गोटे शब्दर समय बाकी रहिछि मंडली उठा दिबा समय प्रभु एठाकु उठी आसो कहला ए उठी आसो मन स्वर कोटा जानिछथि प्रथम थेसलोनिके पुस्तक 4 अध्याय 16 और 17 पद लिखा अछि प्रथम थेसलोनिके पुस्तक 4 अध्याय कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतंको स्वर स्वर और ईश्वरको तुरी वाद्य सहित हाँ। स्वर्गरो अवतरण करिवे सेतिरे जो माने कृष्णको ठारे थाई हाँ। मरि अछंती से माने प्रथमरे उठिबे काली हमर जने मां मरि गले जदि विश्वास रे थाई कि पवित्रता साइ जदि मरि जाई छथि से प्रथम रे उठे परे आमे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट रहिबु प्रभुको सहित साक्षात करिबा निमंते सेमानक सह मेघमालार शून्य मंडल को कोन हे जीवो एठा कुटियास स्वर कुस्पर सदा प्रभु कहले कोन करी कि जो इति लेखुछु तत्पर कोन प्रथम श्रेणी के 4 दे 16 प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतों को स्वर ईश्वर को तुरी वाद्य सहित से मेघमाला रे अवतरण करिवे जो माने ख्रीष्टन को ठार थाई मरि अछति हमर पूर्व पुरुष माने होई पारे हमर पिता माता माने होई पारे हमर मां बापा माने होई पारे हमर लख जेते ज्ञाति कुटुंब मरि जाय छथि विश्वास रे थाई से माने प्रथम रे उठिबे आ हम जेते लोक जीवित अछु समस्त रूपांतरित होई मेघमाला शून्य मंडल को जीत है जीव हालेलुया हालेलुया सेति पाई आगो मोर प्रिय आगो मोर सुंदरी तुम्हें ये कोन ले 13 पद कोन ले परम गीत तार दिम्बुरी वृक्ष अपक्व फल सब पक्व करू अछि दाक्षलता पुष्पित हेउ अछि सुवास देउ अछि हां हे मोर प्रिय मोहर सुंदरी उठ बाहरी आस एबे हमें तकर प्रियतम हेबा दरकार से देखले हम सुंदर देखा जाबा सुंदर केते देखा जाबा हमर चेहरा को हमर सब किछि सुंदर भाव रे गठन कले सुंदर देखा जीव नै पवित्रता सौंदर्य रे निजको गठन कले सुंदरता प्रभु धार्मिकता वस्त्र परिधान करबाटा सुंदर प्रभु सेही प्रकार में गठन हेबा दरकार पवित्रता सहित आराधना करबा समय आराधना करबा दरकार प्रार्थना करबा समय प्रार्थना करबा दरकार बाइबल पढ़बा समय बाइबल पढ़बा दरकार हमर सुंदर केति आसीबा हमर सौंदर्य केति आसीबो हमें बाइबल खूब पढ़बा दरकार पवित्रता केति आसीबो आंठ भांगी प्रार्थना करबा द्वारा प्रभु को धन्यवाद करबा द्वारा हमें जेते बेले निजो को प्रस्तुत करबा सुंदर बनाइबा अनेक कॉस्मेटिक लगाइले बोले तो सुंदर आसीबो नै ब्यूटी पार्लर गले मध्ये सुंदर आइबो
ନାଇଁ କିଛି ସମୟ କେତେ ଦିନ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କଲେ ବିବାହ ଦିନ ଆକା ଥିବ ତାର ଆର ଦିନ ନାଇଁ ସେତିକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ନାଇଁ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ प्रभु प्रभु देखला संग कि हे मोर प्रिय मोर सुंदरी प्रभु को दृष्टि से प्रकार देखा वही गोटे मते विवाह दिन बड़ हस मिसाला देखुथिबे भयंकर तैयारी गिरास नहीं इस ध्यान न होला बेले संस्कार मोरटा को देखिथिबो कि देखो तो देखिथिबो ना ध्यान न होला बेले देखि सुंदर बनि कि मन करथिबो ना ये सब किना है अच्छा आओ सबो किछि लगे से विवाद में आसवार आवश्यक कोन आगे तो देखि छी का हैं से दिन आर गुण बाप यार देखो ताकि सेटा लक्ष्य देखा आओ किछि सब तो हमें देखा देखि हेतु सब हमें समस्त कथा वार्ता को हे जेतु और पुणी कैसे दिन तैयारी करा करो और निगलना सिस्टम में करी ड्रेस पटा के नो प्रॉब्लम बहुत मते तैयारी बाटा बड़ खराब लागछि बोले का सब हाथ गोड़ को चिना चुनी लगाई करी फंकार के तैयारी करा आवश्यक नहीं सीधा प्रभु से चाहते बोले बरो से चाहू न थिबो आपण बाबन तो नहीं जे एति सुंदर तैयारी गले मोर बरो मते चाहिबो नहीं बिल्कुल देखि छी गुण दान चरित्र दान व्यवहार की प्रकार से चाहते यदि जागतिक लोक से प्रकार चाहती परमेश्वर हमारे को प्रिय बोलवार की सुंदरी बोलवार की बोले हमर जीवन में केते पवित्रता रहबा दरकार सेदिमे से कहले अपक्व फल सब पाचुची पाची नहीं था परमेश्वर पाची गला बोले हमारे को कोन करबे प्रभु एथा उठी आसवा समय होई पारे परम भीतरे अपक्व फल सब रही गला मन नहीं परिपक्व अवस्था रे आसी नाही मत जेते को प्रकाश तो वाक्य को आसी गला बेल को चारि अध्याय देखलु पूर्वरे मो जो स्वर सुनिथिली कोन पाए सुनिथिली मते प्रस्तुत हो पाए मु प्रियतम हेबा पाए मु सुंदरी हेबा पाए जो स्वर खोइतिला सेई स्वर मते एबे खोइला मोर सुंदरी एटा कुंठस मंडल को प्रभु से करते शब्द किए ताकर प्रिय ताकर सुंदरी आज जागतिक मनुष्य जागतिक बोझ माने प्रेम पागल हेबा लोक माने अनेक प्रकार शब्द कई लोक को पो की झियो को लोक बा झियो माता देउची पो माते देउची अत सेही प्रेम नथि ए प्रेम होची जागतिक प्रेम मतलब आगापे प्रेम जो प्रेम शेष नाई कालवरी क्रूसरे प्रकाशित कले से असीम आगापे प्रेम से प्रकाशित हबो आ से लोक को देखबे जो लोक ताको प्रेम रे परिपूर्ण हो जिवे प्रेम रे लीन हो जिवे आप आमे समस्त ताकर प्रेम रो परिचय पाइथिबा लोक माने प्रेम रे पड़ी जिबा प्रेम केबे लोकंकर इच्छा करबो नाय से प्रेम हित चिंता करबो प्रेम कार अनिष्ट करबो नाय करंतिय पुस्तक ता 13 अध्याय जे प्रकार अछि प्रेम सबुठारु प्रेम केबे कदापि केबे शेष हेबो नाय से प्रेम रे से आगापे प्रेम रे परमेश्वर तार आत्मपद रे बदले खाइ आत्मपद 13 अध्याय प्रेम कदापि शेष हुए नाय यदि भाववाणी थाए लोप हेबो परभाषा थाए निवृत्त हे जीवो ज्ञान थाए लोप हेबो कारण आमे माने आंशिक भावे जानो आंशिक भावे भाववाणी प्रेम मात्र केबे कोन हेबो ना कदापि से प्रेम कालवरी क्रूसरे बोहाइले प्रभु आ मन को सुंदर भावरे गठन कर प्रियतम सुंदरी हेबा पाए प्रभु मन को गठन कर से भाई ये परम भीतर लिखले ता 10 पद टिके पढले 10 पद पर लिखा আছে 10 पद रे मोर प्रियतम को कथा कहिले से मते कहिले हे मोर प्रिय मोर सुंदरी उठ सिद्धि मते कहछंती हे मोर प्रिय हे भाषण देबे ताको उठ बाहरी आमे बाहरी बा समय
କାହିଁକି ବାହାରିବା ସମୟ ସେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ, 5 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ, ଯାକୋବ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କର ନାହିଁ। ଦେଖ ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇମାନେ, ନା ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଟା ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ବିଚାରିତ ହେବା, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିୟତମ ସୁନ୍ଦରୀ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗଠନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆରାଧନାରେ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ବା କରିବା। ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ସବୁ ବିତିଗଲା। ଡେମୁରି ଗୋତ୍ର ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବା ସମୟ 1939 ମସିହା ମେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଶାସନ ପାଇଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଡେମୁରି ଗଛ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲା, ବୃକ୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଫଳ ଫଳିଲା, ଅପୂର୍ବ ଫଳ ସବୁ ପାଚିବା ପାଇଁ ବାଛୁଛି। ସମୟ ନାହିଁ। ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପୁଷ୍ପିତ ହେଉଛି, ତାର ବାସନା ଚାରିଆଡେ ମହକୁଛି। ସେଠି ଅଜିତ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଅପେକ୍ଷା ସୁନାମ ଭଲ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଇକିରି ବୋଲେ ବୋଲେ ବାସ୍ନା ତ ଦେବ, 24 ଘଣ୍ଟା 48 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଏକଲା କାହିଁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ତାଠାରୁ ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ କରୁଥିଲି। ସେଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସରିଯିବ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଆମ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଇବା, ତାହାର ସୁବାସ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରିବା। এই প্রকার জীবন যদি, এই প্রকার চরিত্র যদি আপনার জীবনকে বিতাইবা, প্রভু দেখবে যাবাস তোমার বিশ্বস্ত দাস দাসী। हे मोर प्रिय, हे मोर सुंदरी, तुम्हें बाहरी आस, उठी बाहरी आस। से स्वर शुणिबा पाई आंटी भांगिबा, प्रार्थना करबा, उपवास रहबा, आराधना करबा, सबुबले प्रभु को निकटरे जागृत रहबा। जो लोक माने ऊपर को उठा जिबे नाई, सेमानकर दशा कोन हेबो आसंतार पर। प्रभु अनुग्रह करंतु, ए वाक्य दे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु।